Welcome back to Revise and Resubmit, the podcast that takes, those really dense academic papers and makes them surprisingly interesting. I'm Pavlov. And I'm Nikita. It's funny. Have you ever noticed that pattern in how people from different economic backgrounds tend to give? When you look at communities with fewer resources, historically, the generosity is often, it's quiet. It's immediate. It's all wrapped up in mutual aid, driven by this, deep shared sense of struggle. But then, in contrast, you look at those at the very top of the hierarchy, and philanthropy often becomes this grand, very public affair. The donation is tied to getting your name on a building, to status, to some kind of institutional benefit. It feels like the whole reason for giving it fundamentally shifts depending on your first relationship with scarcity. Yeah, that observation, it really gets to the heart of the psychological tension in the research we're looking at today. This whole discussion is built on the findings from an article called Coming Back and Giving Back: Social Class Origins of Entrepreneurs and Corporate Philanthropy in China. And it was published in the very prestigious Entrepreneurship Theory and Practice, which is an FT50 listed journal. It is. And the authors, Shihua Chen, Khalil Jebran, and Yingkun Li from the School of Business Administration at Dongbei University of Finance and Economics, and also Yen Ye from HKU Business School. They've just crafted a meticulously researched paper. And I have to say, whether you're a regular listener or not, I really, really urge you, especially if you're new to academic research, to make some time to read this article. It's so thoughtfully crafted and rigorously peer-reviewed. The link is in the show notes, of course. Of course. So to set the stage, the paper's core idea is one of powerful psychological persistence. The idea is that the social class you were born into, your social class origin, it leaves this durable cognitive imprint, one that kind of dictates your behavior decades later, even after you've become this huge entrepreneurial success and your financial situation is completely reversed. Exactly. The theory lays out two primary class-based cognitive stamps. If you grew up in what they call a lower class origin, or LCO environment, low status, limited resources, the survival strategy that's required fosters a contextualist tendency. Think of it this way. A child who has to constantly, read the room. They have to be highly attuned to what others are thinking, what they're feeling, to communal relationships, because their own fate is just so tied up with the group's. It's empathy. It's interdependence. Right, out of necessity. Exactly. And on the other side, if you grew up in an upper class origin, or UCO, environment, abundant resources, social freedom was sort of assumed, this fosters a solipsistic tendency. And solipsism here doesn't mean selfish in a cruel way. It's more of a self-focused, autonomous mindset. You learn that your own goals, your internal states, they're the most important thing because you have the resources and freedom to act on your own. And this naturally leads to a bit less concern for others' immediate welfare. And the authors argue that when these LCO individuals become leaders of private enterprises, this deep-seated contextualist wiring, it compels them to engage in higher corporate philanthropy than their UCO counterparts. So our disagreement today, it isn't really about whether LCO entrepreneurs are more generous. The data is pretty clear on that. The central question for us, I think, is this. How and why do these imprints hold on to their power? Is this childhood psychological wiring still the primary fundamental driver, or are these adult behaviors better explained by, the immediate pressures of the specific institutional and political context in China? My position is that the persistent cognitive imprint, that foundational psychological difference, is the enduring engine here. The adult environment just activates what's already there. Yeah, but see, I frame it a little differently. While the correlation between LCO and higher philanthropic intensity is statistically solid, the study found LCO firms donate about 21% more intensively. I'm a bit more skeptical that this stable, pure childhood imprint is the main explanation. We're talking about business leaders in one of the most dynamic, institutionally controlled economies in the world. I would argue that the behavior we're seeing is significantly, maybe even dominantly structured by current resource needs, by learned adult socialization, and just the immediate institutional pressures you find in the Chinese entrepreneurial landscape. Of these imprints, it really can't be overstated. The psychological literature, it identifies childhood as this highly sensitive period
where these class-based experiences get deeply ingrained. I mean, just consider the necessity of contextualism for a child in a low-resource household. Misreading a social cue or failing to understand what a relative needs could have immediate, tangible consequences. This reliance on empathy, on communal awareness, it's not just a learned behavior. It's a survival strategy that becomes, functionally baked into your cognitive processes. It becomes enduring and difficult to separate from one's behaviors in adulthood. So when these individuals succeed, their impulse to give back isn't some recent lesson. It's a fulfillment of an old internalized promise to the collective. I agree that early experiences matter profoundly, but let's talk about the practical challenges of isolating that pure childhood script in adulthood, especially with the data they used. The authors used the father's occupation as a proxy for social class origin, and that is just fraught with complexity in post-1979 China. We are talking about entrepreneurs who, by definition, have successfully crossed class boundaries. The status of an ordinary worker or a minor cadre, which was used to define lower and upper class, it shifted dramatically. I mean, Mao's era praised the dignity of labor, while the Reform era saw a massive devaluation of some state sector jobs. So is the imprint truly about a fixed psychological tendency from when you were, say, 5 to 16? Or is it an ongoing lived perception of having come from a status that was historically volatile and often marginalized in the new capitalist world? The giving differences might just reflect the contrast between a self-made person who is hyper-attuned to political risks versus someone who inherited more stable social capital. That is a necessary methodological caution, I'll grant you that. But let's look at how the researchers tested for those environmental forces you're prioritizing, the institutional contingencies. What they found is that these contingencies don't replace the imprint, they actually amplify it, which to me reinforces the fundamental nature of the underlying cognitive wiring. Okay. Take higher education, for example. For LCO individuals, education represents a major break from intergenerational poverty. The study found that this achievement strengthens the LCO philanthropy link by almost 25%. And why? Because that success magnifies their sense of gratitude, their responsibility to the community that supported them. If that original contextualist wiring wasn't already there just waiting to be activated, why would success increase the pro-social drive so strongly? For UCO entrepreneurs, success is often just expected. So the same educational achievement doesn't trigger that same proportional need to give back. That's a compelling interpretation, but I think you might be underestimating the intensity of adult institutional pressure in China. Let's look at the political propaganda imprint, H3. LCO entrepreneurs who also gain Communist Party membership show a nearly 30% amplification in their philanthropy. Now, I would argue that this is a sign of compliance and institutional pragmatism, not enhanced childhood empathy. But that doesn't quite add up. Well, for a private entrepreneur in China, joining the CPC is a strategic move. It grants legitimacy, it protects the business, it opens doors to crucial political connections. So when LCO entrepreneurs, who are championed as examples of the proletariat rising through hard work, become party members, they're under intense institutional pressure to visibly perform the role of pioneer and model. Philanthropy becomes a mandatory performance of political loyalty. It's risk mitigation. This isn't just leveraging some gentle cognitive tendency. This is responding to a powerful, immediate political incentive that I think overrides any lingering childhood imprint. But if it were purely compliance, then why wouldn't UCO party members show the same massive boost in philanthropy? The research suggests the psychological history mediates the effect. The contextualist mindset, it inherently seeks communal harmony. It avoids disrupting social expectations, which makes LCO individuals more receptive and I think more genuine in fulfilling that moral role. The UCO individual, rooted in a more solipsistic, self-directed mindset, is maybe just less internally motivated to perform that role beyond what's minimally required for political protection. The core difference is still the cognitive disposition. I'd argue the UCO individual already has a higher degree of protective social capital and more established legitimacy, meaning they don't need to overperform on the compliance part of philanthropy as much as the LCO entrepreneur, who is navigating a much less secure institutional landscape.
And look, let's pivot to the distinction between proportional and absolute giving, which is often used to support the imprint argument. You mentioned that outside data shows that the poorest, our LCO proxies, donate a higher proportion of their income, something like 3.6% versus 1.1% for the richest. And the conclusion is that this proves greater empathy. Absolutely. The act of proportional giving represents sacrifice. If you're giving a proportionally larger amount of your resources, it demonstrates that your motivation is rooted in a greater concern for others' welfare, a pure contextualist trait, rather than just, using surplus resources for status. The cognitive wiring is compelling that sacrifice. I am just not entirely convinced that it compels the sacrifice so much as it reflects the ingrained financial habits and communal networks that were developed through years of resource scarcity. LCO individuals, even after they become wealthy, may just retain habits of prioritizing localized, immediate, often private communal support because that's the mechanism they know and trust. If you've lived a life where the community is your only safety net, your giving is naturally going to be channeled toward those mutual support systems, not large, distant foundations. For UCO individuals, who always had structural safety nets and more freedom, their giving is more aligned with optimization maximizing status or tax benefits. So, the proportional giving might just reflect the method and the network of giving, which LCO necessity dictates, rather than a pure, isolated cognitive measure of empathy. We're looking at an ongoing negotiation with current economic reality, not just some fixed ghost from childhood. But doesn't that reinforce the core thesis? The method and network of giving is the behavioral manifestation of the contextualist mindset, a psychology that prioritizes immediate communal relationships and mutual aid. To just call it necessity is to ignore the psychological mechanism that makes those networks work in the first place. Contextualism is the engine that drives the priority of that communal support. I see why you think that. But let's get to the final crucial point: methodology versus conceptual isolation. The study is statistically robust. They used advanced checks to address potential biases. Indeed. The researchers, they were incredibly thorough. They used sophisticated econometric techniques like controlling for left-censored data and running robustness checks with different measurements of philanthropy and social class. Crucially, they used advanced statistical checks to make sure the correlation wasn't spurious. They controlled for things like current profitability, how long the firm had existed, and even potential selection bias. These methods confirm that the correlation holds true even after you account for many of the current resource constraints you're raising. Right, and that level of statistical rigor is commendable, I'll give you that. And this is the key for me, even the most sophisticated statistical analysis can't really resolve a conceptual isolation problem in psychology. The core limitation is still that we can't directly measure the internal contextualist cognitive tendency that developed during that critical childhood window. The paper focused only on objective social class origin, the quantifiable data like a father's job. It explicitly excluded subjective social class origins, an individual's conscious ongoing perception of their own social rank, which we know strongly influences adult behavior. That omission leaves a critical gap. If a successful LCO entrepreneur today still feels like they are of a lower social standing relative to the established elite, that ongoing subjective perception could be driving the compensatory philanthropic behavior now, not just a cognitive imprint that was fixed decades ago. I can see that the subjective experience is a vital missing piece, and the authors do acknowledge that limitation. However, the fact that the effects of education and political affiliation only amplify the LCO effect rather than creating a new effect in the UCO group suggests there is a latent, powerful disposition there that must be activated. And that activation mechanism is just easier to explain through the enduring persistence of a cognitive imprint than by relying solely on immediate external political incentives. And I maintain that in a highly centralized state like China, the institutional context is so pervasive, so demanding, that the pressure to comply for survival, especially when you're elevated to a CPC position, can easily be the primary driver, even if it happens to align with some pre-existing cognitive wiring. So, at the end of the day, we both agree on the core finding, right? That lower-class origin entrepreneurs in China demonstrate a significantly higher intensity of corporate philanthropy. Exactly. The real intellectual tension, the question we're left with, is why?
Is this powerful effect primarily channeled through these stable, deep-seated psychological imprints established long before success? Or is the effect significantly structured, maybe even dictated, by the unique, powerful, and immediate institutional mechanisms that a Chinese entrepreneur has to navigate today? This whole discussion really just highlights the need to integrate multiple theoretical lenses: social stratification, psychology's cognitive concepts, institutional theory, to really tackle a complex phenomenon like this. Intellectual rigor demands we look beyond simple correlations and dig into the why, recognizing that disagreement is what sharpens our understanding of these mechanisms. Right. For academics, this study is a clear mandate. We have to keep exploring these nuanced cognitive mechanisms, contextualism, solipsism, in entrepreneurship literature. It also pushes us to explore the boundary conditions that affect imprint persistence, which is clearly demonstrated by that complex interplay with education and political attainment. And for practitioners, understanding an entrepreneur's social class origin gives you a novel predictor of their firm's philanthropic orientation. For stakeholders who are concerned with corporate social responsibility or investment decisions, knowing this can help predict a firm's willingness to dedicate real resources to the communal good, which is crucial, especially in emerging markets. Looking ahead, the limitations we've talked about really suggest some crucial paths for future research. First, would these results, especially around the political propaganda imprint, even hold true in a Western institutional setting, like the US or Europe? Or is that finding specific to the unique demands of the Chinese context? Second, incorporating that element we wished was present, subjective social class origin, an individual's perceived rank, alongside the objective measures, could drastically change our understanding of whether the driving force is a fixed childhood blueprint or an ongoing psychological state. And finally, we have to ask how this foundational social class origin influences other strategic decisions beyond philanthropy, things like corporate risk-taking, investment in innovation, or even approaches to labor relations. The journey from a childhood of scarcity or abundance to adult corporate leadership, it just leaves these complex and persistent legacies, and they merit deep and continued scrutiny across every field of business and psychology. And don't forget to subscribe to Revise and Resubmit on Spotify and Apple Podcasts. Until next time, keep those minds curious, keep questioning, and keep revising and resubmitting. রিভাইজ অ্যান্ড রিসাবমিটে স্বাগতম। আমি প্যাভলভ। আর আমি নিকিতা। আচ্ছা, একটা দৃশ্য ভাবা যাক। দুজন উদ্যোক্তা, দুজনই অসম্ভব সফল। ধরা যাক 1000 কোটি টাকার মালিক। তাদের মধ্যে একজন ধরুন উঠে এসেছেন খুব সাধারণ একটা পরিবার থেকে। শৈশবে হয়তো অনেক অভাব দেখেছেন। আচ্ছা। আর অন্যজন জন্মেছেন এক সচ্ছল পরিবারে, মানে যাকে আমরা বলি সোনায় মোড়ানো শৈশব। বেশ। এখন যদি দুজনকে বলা হয় সমাজের জন্য কিছু করতে, কে বেশি উদার হবেন? মানে আমাদের সাধারণ ধারণা তো বলে দুজনই ধনী, দুজনই হয়তো দান করবেন। হ্যাঁ, সেটাই তো মনে হওয়ার কথা। কিন্তু আজকের আলোচনা বলছে উত্তরটা সম্ভবত এতটা সহজ নয়। আর এর পেছনে একটা গভীর মনস্তাত্ত্বিক কারণ লুকিয়ে আছে। ঠিক এই জটিল প্রশ্নটারই উত্তর খোঁজার চেষ্টা করা হয়েছে একটি অসাধারণ গবেষণাপত্রে, আর আজ আমরা সেটা নিয়েই কথা বলবো। দারুণ। গবেষণাপত্রটির শিরোনাম হল কামিং ব্যাক অ্যান্ড গিভিং ব্যাক, সোশ্যাল ক্লাস অরিজিনস অফ এন্টারপ্রেনিয়র্স অ্যান্ড কর্পোরেট ফিলান্থ্রপি ইন চায়না। বেশ বড় শিরোনাম। হ্যাঁ, আর এটা কোনো সাধারণ জার্নালে প্রকাশিত হয়নি, হয়েছে অত্যন্ত সম্মানজনক এন্টারপ্রেনারশিপ থিওরি অ্যান্ড প্র্যাকটিস জার্নালে। এটা তো ফাইন্যান্সিয়াল টাইমসের শীর্ষ 50টি একাডেমিক জার্নালের তালিকায় আছে। একদম। এর লেখকরা হলেন শিহুয়া চেন, খালিল জেব্রান, ইংকুন লি এবং ইয়ানিয়ে। তারা চীনের দংবে ইউনিভার্সিটি অফ ফিন্যান্স অ্যান্ড ইকোনমিক্স এবং HKU বিজনেস স্কুলের সাথে যুক্ত। আমরা শ্রোতাদের আন্তরিকভাবে অনুরোধ করব, যারা এই বিষয়টি নিয়ে আরও গভীরে জানতে আগ্রহী, তারা যেন এই চমৎকার গবেষণাপত্রটি একবার পড়ে দেখেন। এর লিঙ্ক শো নোটসে দেওয়া আছে। এটা পড়লে বোঝা যায় যে একটা ভালো মানের গবেষণা ঠিক কেমন হয়। একদম। তাহলে চলুন এর মূল ধারণাটা সহজ করে বোঝার চেষ্টা করি। গবেষকরা বলছেন একজন মানুষের শৈশবের সামাজিক এবং অর্থনৈতিক অবস্থা তার মনের উপর একটা দীর্ঘস্থায়ী ছাপ ফেলে যায়, একটা ইমপ্রিন্টের মতো। ইমপ্রিন্ট মানে ছাপ? হ্যাঁ,
এই ছাপটা অবচেতন মনে এতটাই গেঁথে যায় যে প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পরেও, এমনকি বিপুল সাফল্য পাওয়ার পরেও তার সিদ্ধান্তগুলোকে প্রভাবিত করতে থাকে। তার মানে ব্যাপারটা এমন নয় যে ধনী হলেই কেউ বেশি দান করেন। না না না, বরং শৈশবের অভিজ্ঞতা এক বিশেষ ধরনের মানসিকতা তৈরি করে যা আজীবন থেকে যায়। তার মানে আমাদের শেকড় আমাদের পিছু ছাড়ে না, তাই না? আচ্ছা, এই মানসিকতার ছাপকে কি কোনোভাবে ভাগ করা যায়? গবেষকরা কি এ নিয়ে কিছু বলেছেন? হ্যাঁ, তারা দুটো ভিন্ন ধরনের মানসিকতার কথা বলছেন। প্রথমটিকে তারা নাম দিয়েছেন কনটেক্সচুয়ালিস্ট। কনটেক্সচুয়ালিস্ট মানে পারিপার্শ্বিক মানসিকতা? ঠিক। এটা তৈরি হয় তাদের মধ্যে যারা নিম্নবিত্ত বা সাধারণ পরিবার থেকে উঠে আসেন। শৈশবে যেহেতু তাদের সম্পদ সীমিত থাকে, তাই টিকে থাকার জন্য পারিপার্শ্বিক অবস্থা মানে আশেপাশের মানুষ একে অপরের সাহায্যের উপর নির্ভর করতে হয়। তারা ছোটবেলা থেকেই বোঝেন যে একা এগিয়ে যাওয়া খুব কঠিন। একদম। অর্থাৎ তাদের পৃথিবী দেখার ভঙ্গিটা হয় আমরা কেন্দ্রিক, শুধু আমি কেন্দ্রিক নয়। তারা বুঝেন যে সামাজিক সহায়তা ছাড়া এগোনো প্রায় অসম্ভব। ঠিক। এই অভিজ্ঞতা তাদের মধ্যে গভীর সহানুভূতি এবং একটা সামাজিক দায়বদ্ধতার জন্ম দেয়। তাই তারা যখন ভবিষ্যতে সফল হন, তখনও তাদের মনে এই ধারণাটা থেকে যায় যে সমাজকে ছাড়া তাদের এই সাফল্য সম্ভব ছিল না। আর তাই সমাজকে কিছু ফিরিয়ে দেওয়ার একটা তাগিদ তারা অনুভব করেন। এক্স্যাক্টলি। বেশ ইন্টারেস্টিং। তাহলে এর ঠিক বিপরীত মানসিকতাটা কি? মানে যারা প্রাচুর্যের মধ্যে বড় হন, তাদের মানসিকতা কিভাবে গড়ে ওঠে? তাদের মানসিকতাকে গবেষকরা বলছেন সোলিপসিস্টিক। সোলিপসিস্টিক মানে আত্মকেন্দ্রিক। সবকিছুর? হ্যাঁ, আত্মকেন্দ্রিক। যারা উচ্চবিত্ত পরিবারে বড় হন, শৈশবে প্রচুর সম্পদ আর স্বাধীনতা পাওয়ার কারণে তাদের মনোযোগটা মূলত নিজের লক্ষ্য, ইচ্ছা এবং অনুভূতির ওপর থাকে। তাদের পৃথিবীতে তো সম্পদের অভাব নেই, তাই পারিপার্শ্বিক সহায়তার গুরুত্বটা তারা সেইভাবে অনুভব করেন না। তাদের হয়তো ধারণা হয় যে সাফল্য আসে মূলত ব্যক্তিগত চেষ্টা, মেধা আর যোগ্যতার জোরে, হয় অনেক বেশি ব্যক্তিকেন্দ্রিক। তারা পৃথিবীকে নিজেদের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেন এবং হয়তো মনে করেন যে কেউ চেষ্টা করলেই সফল হতে পারে। ফলে পারিপার্শ্বিক সমস্যা বা অন্যের কষ্টের প্রতি তারা তুলনামূলকভাবে কম সংবেদনশীল হতে পারেন। আর এটা তাদের দোষ নয়, এটা তাদের বেড়ে ওঠার অভিজ্ঞতারই একটা স্বাভাবিক ফলাফল। এই তথ্যের ওপর ভিত্তি করেই গবেষকরা তাদের মূল অনুমানটি দাঁড় করিয়েছেন। সেটা কি? যে নিম্নবিত্ত শ্রেণী থেকে আসা উদ্যোক্তারা উচ্চবিত্ত শ্রেণী থেকে আসা উদ্যোক্তাদের চেয়ে বেশি দানশীল হবেন। মানে তাদের দানের পরিমাণ, বিশেষ করে তাদের প্রতিষ্ঠানের মোট সম্পদের অনুপাতে অনেক বেশি হবে। বাহ, তত্ত্বটা তো বেশ শক্তিশালী। কিন্তু একাডেমিক জগতে শুধু তত্ত্ব দিলেই তো হয় না, তাকে কঠিন পরীক্ষার মধ্যে দিয়ে যেতে হয়। অবশ্যই। এত বড় একটা দাবি তারা প্রমাণ করলেন কিভাবে? নিশ্চয়ই কোনো ছোটখাটো জরিপ দিয়ে তা সম্ভব নয়। এখানেই তো গবেষণাটির পদ্ধতিগত দিকটা অসাধারণ। যারা সবেমাত্র একাডেমিক গবেষণা শুরু করতে যাচ্ছেন, তাদের জন্য এটা একটা দারুণ শিক্ষণীয় বিষয়। আচ্ছা। গবেষকরা চীনের প্রায় ৬,৭৮৭ জন বেসরকারি উদ্যোক্তার উপর চালানো একটি সরকারি জরিপের ডেটা ব্যবহার করেছেন। ভাবুন একবার, প্রায় ৭,০০০ উদ্যোক্তার তথ্য। ওয়াও, এই বিশাল ডেটাসেট তো তাদের বিশ্লেষণকে অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য করে তুলেছে। একদম। কিন্তু একটা প্রশ্ন আছে, এই দানশীলতা বা সামাজিক শ্রেণীর মতো বিষয়গুলো তো মাপা খুব কঠিন। যেমন ধরুন, দানশীলতা মাপার ক্ষেত্রে তারা কি শুধু কে কত টাকা দান করেছে সেটা দেখেছেন? না, আর এখানেই তাদের পদ্ধতির সূক্ষ্মতা। তারা দেখেছেন একজন উদ্যোক্তার প্রতিষ্ঠান তার মোট সম্পদের কত শতাংশ দান করেছে। ও, অনুপাতটা দেখেছেন? হ্যাঁ, এই অনুপাতটা ব্যবহার করা খুব জরুরি। ধরুন, একটা বিশাল কোম্পানি ১০০ কোটি টাকা দান করল, যা তাদের মোট সম্পদের মাত্র 0.1%। অন্যদিকে একটা ছোট কোম্পানি হয়তো মাত্র ১ কোটি টাকা দান করল, কিন্তু সেটা তাদের মোট সম্পদের ৫%। অনুপাতের হিসাবে কিন্তু দ্বিতীয় কোম্পানিটি অনেক বেশি উদার। ঠিক। এই পদ্ধতি ছোট ও বড় কোম্পানির মধ্যে তুলনাকে ন্যায্য করে তোলে। দারুণ পয়েন্ট। কিন্তু তার চেয়েও কঠিন প্রশ্ন হলো সামাজিক শ্রেণীর উৎস, মানে সোশ্যাল ক্লাস অরিজিন। এটা তারা কিভাবে মাপলেন? হ্যাঁ, এটা একটা বড় চ্যালেঞ্জ। কারণ কাউকে যদি সরাসরি জিজ্ঞেস করা হয় আপনি কোন শ্রেণী থেকে এসেছেন,
উত্তরটা তো খুব ব্যক্তিগত ধারণা দিয়ে প্রভাবিত হতে পারে, তাই না? একদম ঠিক। তাই গবেষকরা একটি অনেক বেশি বস্তুনিষ্ঠ বা অবজেক্টিভ পরিমাপ ব্যবহার করেছেন। তারা উদ্যোক্তার শৈশবে তার বাবার পেশা কী ছিল সেই তথ্য ব্যবহার করেছেন। বাবার পেশা? হ্যাঁ, যেমন চীনে কৃষক বা সাধারণ শ্রমিকদের সন্তানদের নিম্নবিত্ত এবং সরকারি কর্মকর্তা বা প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজারদের সন্তানদের উচ্চবিত্ত হিসাবে ধরা হয়েছে। চীনে পেশাভিত্তিক সামাজিক স্তরবিন্যাস বেশ সুস্পষ্ট, তাই এই পদ্ধতিটি সেখানে খুব কার্যকর। কিন্তু এটা কি একটু সরলীকরণ হয়ে গেল না? মানে শুধু বাবার পেশা দিয়ে কি শৈশবের অর্থনৈতিক অবস্থা পুরোপুরি বোঝা যায়? হয়তো তাদের পারিবারিক সম্পত্তি ছিল বা মায়ের কোনো বড় ভূমিকা ছিল। চমৎকার প্রশ্ন। আর এখানেই একজন ভালো গবেষকের পরিচয়। তারা এই সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। আচ্ছা। তাই তারা তাদের গবেষণায় পরিবারের অন্যান্য বিষয়, যেমন উদ্যোক্তা নিজের শিক্ষাগত যোগ্যতা, বয়স, লিঙ্গ, কোম্পানির আকার, এরকম অনেকগুলো বিষয়কে নিয়ন্ত্রণে রেখেছেন। তারা দেখানোর চেষ্টা করেছেন যে এই সব কিছুর প্রভাব বাদ দেওয়ার পরেও বাবার পেশা অর্থাৎ শৈশবে সামাজিক শ্রেণীর প্রভাবটা স্বতন্ত্রভাবে গুরুত্বপূর্ণ। একই বলে গবেষণার কঠোরতা বা রিগার। একদম। আচ্ছা, তাহলে সবকিছু সেট আপ করা হলো। বিশাল ডেটা সেট, সূক্ষ্ম পরিমাপ পদ্ধতি, সম্ভাব্য সীমাবদ্ধতাগুলো মাথায় রাখা হয়েছে। এত কিছুর পর উত্তেজনা তো বাড়তেই থাকে। গবেষকরা কি শেষ পর্যন্ত সেটাই খুঁজে পেলেন যা তারা আশা করছিলেন? হ্যাঁ, তাদের অনুমান একেবারে সঠিক প্রমাণিত হয়েছে। তাই নাকি? সংখ্যাটা কেমন? সংখ্যা দিয়ে বললে, নিম্নবিত্ত থেকে আসা উদ্যোক্তারা তাদের সম্পদের প্রায় 4.35% দান করেছেন। অন্যদিকে উচ্চবিত্ত শ্রেণী থেকে আসা উদ্যোক্তাদের ক্ষেত্রে এই হার ছিল মাত্র 2.1%। ওয়াও, এটা তো দ্বিগুণেরও বেশি। তার মানে শৈশবের অভিজ্ঞতা সত্যিই একজন মানুষের মূল্যবোধকে এতটা গভীরভাবে প্রভাবিত করে। কিন্তু গল্পটা কি এখানেই শেষ, নাকি এর আরও কোনো স্তর আছে? এখানেই তো বিষয়টা আরও আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। গবেষকরা শুধু এই মূল সম্পর্কটা দেখেই থেমে যাননি। তারা আরও গভীরে গিয়ে বোঝার চেষ্টা করেছেন যে কোন বিষয়গুলো নিম্নবিত্ত থেকে আসা উদ্যোক্তাদের এই দানশীলতাকে আরও বাড়িয়ে তোলে, মানে আরও শক্তিশালী করে। হ্যাঁ, তারা দুটো বিশেষ ছাপ বা ইমপ্রিন্টের কথা বলেছেন যা শৈশবের মূল ছাপের ওপর কাজ করে। অর্থাৎ শৈশবের মানসিকতার বীজটাকে আরও বড় গাছে পরিণত করার মতো কিছু। অনেকটা সেরকমই। প্রথমটিকে তারা বলছেন শিক্ষার ছাপ বা এডুকেশন ইমপ্রিন্ট। শিক্ষার ছাপ? তারা দেখতে পান যে নিম্নবিত্ত পরিবার থেকে আসা কোনো উদ্যোক্তা যদি উচ্চ শিক্ষা লাভ করেন তাহলে তার দান করার প্রবণতা আরও অনেক বেড়ে যায়। এর কারণটা কি হতে পারে? এর পেছনের মনস্তত্ত্বটা হলো শিক্ষা তাদের জন্য সামাজিক উন্নতির একটা শক্তিশালী মাধ্যম হিসেবে কাজ করেছে। শিক্ষা তাদের দারিদ্র্যের চক্র থেকে বেরিয়ে আসতে সাহায্য করেছে। ফলে সমাজের প্রতি তাদের এক ধরনের গভীর কৃতজ্ঞতা বোধ তৈরি হয় এবং তারা সেই ঋণ ফিরিয়ে দিতে চান। এটা খুবই যৌক্তিক। তাদের কাছে শিক্ষা শুধু একটা ডিগ্রি নয়, বরং মুক্তির একটা চাবিকাঠি। আচ্ছা, আর দ্বিতীয় বিষয়টি কি? নিশ্চয়ই চীনের সামাজিক রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের সাথে জড়িত। হ্যাঁ, দ্বিতীয়টি হলো রাজনৈতিক প্রচারণার ছাপ, মানে পলিটিক্যাল প্রপাগান্ডা ইমপ্রিন্ট। ও, গবেষণায় দেখা যায় নিম্নবিত্ত শ্রেণী থেকে আসা কোনো উদ্যোক্তা যদি পার্টির সদস্য হন তাহলে তার মধ্যে থাকা সামাজিক দায়বদ্ধতার অনুভূতি আরও শক্তিশালী হয়। পার্টির আদর্শ তাদের শৈশবের পারিপার্শ্বিক মানসিকতাকে আরও উস্কে দেয়। এই ব্যাপারটা খুব মজার, কারণ এটা দেখাচ্ছে যে শৈশবের অভিজ্ঞতা একা কাজ করে না, পরবর্তী জীবনের প্রাতিষ্ঠানিক বা আদর্শিক শিক্ষাও সেই অভিজ্ঞতাকে আরও শক্তিশালী করতে পারে। ঠিক। কিন্তু আমার মাথায় একটা প্রশ্ন আসছে, এই রাজনৈতিক ছাপের বিষয়টা তো খুব চীন কেন্দ্রিক। অন্যান্য দেশের সমতুল্য কি হতে পারে? ধরুন ভারত বা বাংলাদেশে কি কোনো রাজনৈতিক দলের সদস্যপদ বা হয়তো কোনো ধর্মীয় বা সামাজিক সংগঠনের সাথে যুক্ত থাকাটা একই রকম প্রভাব ফেলতে পারে? অসাধারণ একটি পর্যবেক্ষণ। এটাই ভবিষ্যৎ গবেষণার একটি দারুণ দিক হতে পারে। হয়তো পশ্চিমা দেশগুলোতে কোনো বিশেষ চ্যারিটি বা কমিউনিটি সার্ভিসের সাথে যুক্ত থাকার অভিজ্ঞতা একই রকম ভূমিকা পালন করে। হতে পারে। অথবা কোনো নির্দিষ্ট ধর্মীয় বিশ্বাস যা মানুষকে দান করতে উৎসাহিত করে সেটাও এই ছাপের মতো কাজ করতে পারে।
এই গবেষণাটা আমাদের একটা কাঠামো দিয়েছে যা দিয়ে আমরা বিভিন্ন সংস্কৃতির ভিন্ন ভিন্ন প্রেক্ষাপটকে বিশ্লেষণ করতে পারি। ঠিক, তবে একাডেমিক গবেষণার সাথে যারা পরিচিত নন তাদের মনে এখনও একটা প্রশ্ন থাকতে পারে। আচ্ছা, এই যে ফলাফলটা আমরা পেলাম, নিম্নবিত্ত থেকে আসারা বেশি দান করেন, এটা অন্য কোনো কারণে হচ্ছে না তো? যেমন হতে পারে যে নিম্নবিত্ত থেকে আসা উদ্যোক্তাদের কোম্পানিগুলো হয়তো বিশেষ কোনো ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করে যেখানে দান করাটা একটা প্রথা, বা তাদের বয়স হয়তো বেশি। এই ধরনের সম্ভাবনাগুলো কি গবেষকরা বাদ দিয়েছেন? অবশ্যই দিয়েছেন, আর একেই একাডেমিক ভাষায় বলা হয় রোবাস্টনেস চেক, ফলাফলের নির্ভরযোগ্যতা যাচাই। হ্যাঁ, ভালো গবেষকরা এখানেই নিজেদের সেরাটা দেন। তারা বিভিন্ন জটিল পরিসংখ্যানিক মডেল ব্যবহার করে নিশ্চিত হয়েছেন যে অন্য কোনো সম্ভাব্য কারণে, যেমন উদ্যোক্তার বয়স, লিঙ্গ, কোম্পানির আকার বা ইন্ডাস্ট্রি, এই ফলাফল প্রভাবিত হচ্ছে না। তার মানে শৈশবের সামাজিক শ্রেণীর প্রভাবটা সত্যি একটা স্বাধীন এবং শক্তিশালী চালক। এক্স্যাক্টলি, আর এটাই এই গবেষণাপত্রটিকে এতটা বিশ্বাসযোগ্য করে তুলেছে। তাহলে এই পুরো আলোচনার সারমর্ম কি দাঁড়ালো? যারা একাডেমিক জগতে আছেন বা গবেষণা করতে চান, তাদের জন্য এর মূল শিক্ষণীয় বিষয় কি? গবেষকদের জন্য এই গবেষণাটি একটি চমৎকার উদাহরণ। এটি দেখায় যে কিভাবে বিভিন্ন শাস্ত্রকে একত্রিত করে নতুন জ্ঞান তৈরি করা যায়। মানে সমাজবিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান আর ব্যবসা। হ্যাঁ, এটি সমাজবিজ্ঞান থেকে সামাজিক শ্রেণীর ধারণা, মনোবিজ্ঞান থেকে ইমপ্রিন্টিং থিওরি এবং ব্যবসা থেকে উদ্যোগ, এই তিনটি ভিন্ন ক্ষেত্রকে একটি সূত্রে বেঁধেছে। এটি স্পষ্টভাবে দেখায় যে নেতাদের আচরণ বোঝার জন্য তাদের অতীতকে জানা কতটা জরুরি। আর সাধারণ মানুষ, পেশাজীবী বা যারা নিজেরা উদ্যোক্তা, তাদের জন্য এর বার্তাটা কি? তাদের জন্য বার্তাটি খুব ব্যক্তিগত এবং শক্তিশালী। আমাদের অতীত আমাদের বর্তমানকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। একজন উদ্যোক্তার সাফল্য কেবল তার বর্তমান সম্পদ দিয়ে মাপা যায় না। তিনি কোথা থেকে এসেছেন, তার যাত্রাপথ কেমন ছিল, সেই অভিজ্ঞতা তার প্রতিষ্ঠানের সামাজিক মূল্যবোধ এবং দর্শনকে আকার দেয়। এই তথ্যটা শুনলে আমাদের দেশের অনেক স্বনামধন্য উদ্যোক্তার কথা মনে পড়ে যায়, তাই না? হ্যাঁ, তা তো বটেই। যারা খুব সাধারণ অবস্থা থেকে উঠে এসেছেন, তাদের অনেকেই কিন্তু সামাজিক কাজে ভীষণভাবে জড়িত। এই গবেষণাটা যেন তাদের সেই আচরণের একটা মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা দিচ্ছে। সত্যি, এই আলোচনাটা ভাবনার অনেক নতুন দরজা খুলে দিল। তবে এটি কিছু প্রশ্নও রেখে যায়। যেমনটা আপনি আগেই বলছিলেন, এই গবেষণাটি তো চীনের প্রেক্ষাপটে করা হয়েছে। আমেরিকা, ইউরোপ বা ভারতের মতো ভিন্ন সামাজিক ও রাজনৈতিক কাঠামোযুক্ত দেশেও কি একই ধরনের ফলাফল পাওয়া যাবে? একদম ঠিক। এটাই হলো গবেষণার সৌন্দর্য। একটি উত্তর অনেকগুলো নতুন প্রশ্নের জন্ম দেয়। হয়তো আমেরিকার মতো চরম ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদী সমাজে শৈশবের এই ছাপটা ততটা শক্তিশালী হয় না। আবার ভারতের মতো দেশে, যেখানে জাতিভেদ প্রথা বা পারিবারিক ঐতিহ্য একটা বড় ভূমিকা পালন করে, সেখানে হয়তো ফলাফলটা আরও জটিল হতে পারে। ঠিক, এগুলোই ভবিষ্যৎ গবেষণার সম্ভাব্য দিক। আর আরেকটি বড় প্রশ্ন আমার মাথায় আসছে, এই গবেষণাটি তো শুধু দানশীলতার উপর আলোকপাত করেছে। শৈশবের এই পারিপার্শ্বিক এবং আত্মকেন্দ্রিক মানসিকতা কি উদ্যোক্তাদের অন্য কোনো সিদ্ধান্তকেও প্রভাবিত করে? এটি একটি অসাধারণ প্রশ্ন, আর এখানে এই তত্ত্বের আসল শক্তি লুকিয়ে আছে। ভাবুন তো, কি একজন নিম্নবিত্ত থেকে আসা উদ্যোক্তা, যার মধ্যে পারিপার্শ্বিক মানসিকতা প্রবল, তিনি কি তার কর্মীদের সাথে বেশি সহানুভূতিশীল আচরণ করেন? কর্মীদের বিপদে আপদে পাশে দাঁড়ান? অন্যদিকে উচ্চবিত্ত থেকে আসা আত্মকেন্দ্রিক মানসিকতার উদ্যোক্তা কি ব্যবসায় অনেক বেশি ঝুঁকি নিতে সাহসী হন, কারণ তার হারানোর ভয় কম? অথবা পরিবেশগত বিষয়ে তাদের নীতি কি ভিন্ন হয়? এই প্রশ্নগুলো আমাদের ভাবনার জন্য রইল, আর হয়তো ভবিষ্যৎ গবেষকরা একদিন এর উত্তরও খুঁজে বের করবেন। नमस्कार, रिवाइज एंड रीसबमिट में आपका स्वागत है। मैं हूं पावलोव और मैं हूं निकिता। एक बड़ा अजीब सा सवाल है, दान देने के मामले में आपको क्या लगता है कौन ज्यादा दरियादिल होता है, अमीर या गरीब? आमतौर पर हम सोचेंगे कि भाई जिसके पास ज्यादा है वो ज्यादा देगा, लेकिन एक सर्वे बताता है कि सबसे गरीब लोग अपनी आमदनी का करीब 3.6% दान करते हैं, जबकि सबसे अमीर सिर्फ 1.1%। ये तो बिल्कुल उल्टा है। ऐसा लगता है कि जिनके पास कम है वो देने में ज्यादा आगे हैं। हाँ,
ये बात सोचने पर मजबूर कर देती है। और आज हम जिस एकेडमिक रिसर्च पर बात करने वाले हैं वो इसी गुत्थी की, इसी पहेली की जड़ों तक पहुंचती है। और ये कोई ऐसी वैसी स्टडी नहीं है, बल्कि एंटरप्रेन्योरशिप थियरी एंड प्रैक्टिस जर्नल में छपी है, जो बिजनेस की दुनिया में आप समझिए FT50 लिस्ट में शामिल एक बहुत बड़ा नाम है। मतलब इसकी बात में वजन है। बिल्कुल। और इसके लेखक हैं शिहुआ चेन, खलील जिब्रान, यिंगकुन ली। ये तीनों डोंगबे यूनिवर्सिटी ऑफ फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स से है, और यान ये जो HKU बिजनेस स्कूल शेनज़ेन रिसर्च इंस्टीट्यूट से हैं। हम अपने सुनने वालों से ये ज़रूर कहेंगे कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें, लेकिन इस बेहतरीन और गहरी सोच वाले लेख को पढ़ने के लिए वक्त ज़रूर निकालें। इसका लिंक आपको शो नोट्स में मिल जाएगा। खास तौर पर यह चर्चा उन लोगों के लिए है जो एकेडमिक रिसर्च की दुनिया में नए हैं और अपना सफ़र बस शुरू करने वाले हैं। सही कहा। ये लेख एक बहुत ही बुनियादी लेकिन मज़ेदार सवाल पूछता है। किसी उद्यमी यानी एंटरप्रेन्योर का बचपन, उसकी सामाजिक और आर्थिक परवरिश, ये कैसे तय करता है कि बड़ा होकर एक कामयाब बिजनेस चलाने के बाद वो समाज को कितना वापस देगा। एकदम सीधे सीधे शब्दों में कहें तो इस पेपर का तर्क ये है कि जो उद्यमी गरीब या निचले तबके से आते हैं, वे अमीर या ऊंचे तबके से आने वाले उद्यमियों के मुकाबले कहीं ज्यादा दान पुण्य करते हैं। अच्छा, तो चलिए इस धागे को पकड़कर आगे बढ़ते हैं। ये तो हम सब जानते हैं कि बचपन का असर पूरी जिंदगी रहता है, लेकिन इस पेपर में ऐसा क्या खास है जो इसे सिर्फ एक कही सुनी बात से उठाकर एक मजबूत अकादमिक तर्क बनाता है? उन्होंने इस दावे को किस बुनियाद पर खड़ा किया है? यहीं पर आकर ये रिसर्च बहुत दिलचस्प हो जाती है। लेखकों ने कोई एक नहीं बल्कि दो बड़े सिद्धांतों को आपस में जोड़ा है। पहला है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन थ्योरी, मतलब सामाजिक स्तरीकरण का सिद्धांत, और दूसरा है इम्प्रिंटिंग थ्योरी, यानी छाप का सिद्धांत। ओके, ये सुनने में थोड़े भारी लग रहे हैं। इन्हें थोड़ा आसान भाषा में समझाएंगे? जरूर। सामाजिक स्तरीकरण का सीधा सा मतलब है कि समाज हमेशा से अलग अलग तबकों या क्लास में बटा रहा है, पैसे, पढ़ाई लिखाई और काम धंधे के आधार पर। लेकिन इस पेपर की खासियत यह है कि ये किसी के आज के सोशल क्लास की बात नहीं कर रहा, बल्कि उसके बचपन के सोशल क्लास की बात कर रहा है। मतलब वो किस माहौल में पला बढ़ा। और ये इम्प्रिंटिंग थ्योरी क्या है? किसी चीज की छाप पड़ जाना? बिल्कुल सही पकड़ा। इम्प्रिंटिंग थ्योरी यही कहती है कि बचपन हमारी जिंदगी का वो नाजुक दौर होता है जब हमारे तजुर्बे हमारे दिमाग पर एक गहरी और पक्की छाप छोड़ जाते हैं। ये छाप हमारे सोचने समझने के तरीके को तय कर देती है, और मजे की बात यह है कि ये छाप जिंदगी भर हमारे साथ रहती है। भले ही बाद में हमारे हालात कितने ही क्यों ना बदल जाएं, चाहे हम गरीब से अमीर बन जाएं, ये छाप मिटती नहीं। एक मिनट, मुझे ये समझने दीजिए। तो आप कह रहे हैं कि ये एक तरह की मनोवैज्ञानिक प्रोग्रामिंग है जो बचपन में हो जाती है और फिर हमारे बड़े होने पर हमारे फैसलों को कंट्रोल करती है। लेकिन ये निचले और ऊंचे तबके के लोगों पर अलग अलग असर कैसे डालती है? मैंने पढ़ा कि लेख में दो बड़े अजीब से शब्द इस्तेमाल हुए हैं, कॉन्टेक्सचुअलिस्ट और सोलिप्सिस्टिक। इनका क्या मतलब है? बहुत सही सवाल पूछा आपने, क्योंकि इस पेपर का पूरा सार इन्हीं दो शब्दों में छिपा है। देखिए, जो लोग निचले सामाजिक वर्ग में पलते बढ़ते हैं, उनके पास संसाधन कम होते हैं, भविष्य को लेकर एक अनिश्चितता बनी रहती है। इस माहौल की वजह से उनमें कॉन्टेक्सचुअलिस्ट, संदर्भवादी सोच विकसित होती है। कॉन्टेक्सचुअलिस्ट यानी जो अपने आसपास के कॉन्टेक्स्ट या माहौल पर ज्यादा ध्यान दे। एकदम सही। इसका मतलब है कि वो जिंदा रहने के लिए बाहरी दुनिया पर ज्यादा निर्भर होते हैं। वे दूसरों की भावनाओं, उनकी जरूरतों और उनके इरादों को पढ़ने में माहिर हो जाते हैं। उनमें सहानुभूति यानी एम्पैथी ज्यादा होती है, और वो मिलजुल कर रहना, एक दूसरे की मदद करना सीखते हैं। वो खुद को समाज का एक हिस्सा मानते हैं, समाज से अलग नहीं। इसे ऐसे समझिए जैसे एक बड़े परिवार में जहां एक ही खिलौना हो, बच्चे उसे शेयर करना और दूसरे की खुशी का ध्यान रखना सीख जाते हैं। समझ गई। और इसके उलट ऊंचे तबके के लोगों में सोलिप्सिस्टिक सोच कैसे बनती है? ये शब्द तो मैंने पहली बार सुना है। सोलिप्सिस्टिक का मतलब है आत्म केंद्रित सोच। जो लोग ऊंचे तबके में पैदा होते हैं, उनके पास भरपूर संसाधन होते हैं, आज़ादी होती है, कंट्रोल होता है। उन्हें ये लगने लगता है कि दुनिया उनके हिसाब से चलती है। वो अपने अंदर की दुनिया, अपने ख्यालों, अपने लक्ष्यों, अपनी भावनाओं को ज़्यादा अहमियत देते हैं। वो ये मानने लगते हैं कि वो अपनी काबिलियत से कुछ भी हासिल कर सकते हैं। इस चक्कर में वो दूसरों की ज़रूरतों और समाज की भलाई के बारे में कम सोचने लगते हैं। वो खुद को समाज से ऊपर और स्वतंत्र महसूस करते हैं। जैसे वो बच्चा जिसके पास अपना कमरा है और ढेरों खिलौने, उसे शेयर करने की ज़रूरत ही महसूस नहीं होती। वाह,
कॉन्टेक्सचुअलिस्ट और सोलिप्सिस्टिक, ये तो दुनिया को देखने के दो बिल्कुल अलग अलग चश्मे हैं। लेकिन ये सब तो सिद्धांत की बातें हैं। असल दुनिया में से साबित करना तो बहुत मुश्किल होगा। मतलब आप किसी के बचपन की छाप को आज इतने सालों बाद कैसे माप सकते हैं? लेखकों ने इस चुनौती का सामना कैसे किया? इसे 3 सरकारी संस्थाओं ने मिलकर किया था, जिससे डेटा की क्वालिटी और भरोसे पर कोई शक नहीं कर सकता। उन्होंने 1993 से लेकर 2016 तक यानी करीब 23 साल के डेटा को जमा किया, जिसमें लगभग 6,800 कंपनियों की जानकारी थी। ठीक है, डेटा तो बहुत बड़ा है, लेकिन इन मुश्किल विचारों को जैसे परोपकार या बचपन का सामाजिक वर्ग, इन्हें नंबरों में कैसे बदला गया, खासकर बचपन के क्लास को? ये इस स्टडी का सबसे क्रिएटिव हिस्सा है। परोपकार को मापना तो फिर भी आसान था। उन्होंने बस ये देखा कि कोई कंपनी अपनी कुल संपत्ति का कितना प्रतिशत हिस्सा दान में दे रही है। लेकिन बचपन का सामाजिक वर्ग मापना असली चुनौती थी। इसके लिए उन्होंने एक बहुत ही दिलचस्प प्रॉक्सी यानी संकेतक का इस्तेमाल किया। उद्यमी के पिता का पेशा। पिता का पेशा ये कैसे काम करता है? देखिए, चीन के उस दौर के सामाजिक ढांचे में पिता का पेशा सिर्फ एक नौकरी नहीं थी, बल्कि वो पूरे परिवार की आर्थिक और सामाजिक हैसियत बताता था। लेखकों ने इन पेशों को 2 ग्रुप में बांट दिया। निचला वर्ग, इसमें किसान, आम मजदूर, बेरोजगार और दुकानों या सर्विस सेक्टर में काम करने वाले छोटे मोटे कर्मचारी शामिल थे। ऊपरी वर्ग, इसमें प्रोफेशनल, टेक्नीशियन, क्लर्क, सरकारी अफसर या कैडर और खुद बिजनेस के मालिक शामिल थे। तो अगर किसी उद्यमी के पिता पहले ग्रुप में थे तो उसे निचले वर्ग की पैदाइश का माना गया। ये तो काफी स्मार्ट तरीका है उस समय की हकीकत को पकड़ने का। लेकिन क्या सिर्फ बचपन की परवरिश और आज के दान में सीधा रिश्ता देख लेना काफी था, या उन्होंने कुछ और चीजों पर भी गौर किया जो इस रिश्ते पर असर डाल सकती हैं? हाँ, और यहीं पर यह स्टडी और भी गहरी हो जाती है। उन्होंने सिर्फ सीधे रिश्ते की जांच नहीं की, उन्होंने 2 और चीजों को देखा जिन्हें रिसर्च की भाषा में आकस्मिकताएं कहते हैं, यानी ऐसी परिस्थितियां जो बचपन की उस छाप के असर को या तो और मजबूत कर देती हैं या कमजोर। अच्छा, वो क्या थी? पहली थी शिक्षा की छाप, यानी उद्यमी ने खुद कितनी पढ़ाई की है। उनका तर्क यह था कि अगर कोई निचले तबके से आता है तो उसके लिए अच्छी शिक्षा समाज में ऊपर उठने का सबसे बड़ा जरिया होती है। इससे उसके मन में समाज के लिए कृतज्ञता, एक एहसान का भाव पैदा हो सकता है। वो सोचेगा कि समाज ने मुझे मौका दिया, अब मेरी बारी है समाज को कुछ लौटाने की। तो शिक्षा उसकी दान देने की भावना को और भी बढ़ा सकती है। ये तो काफी तार्किक लगता है। और दूसरी चीज क्या थी? दूसरी थी राजनीतिक प्रचार की छाप। इसे उन्होंने इस बात से मापा कि क्या वो उद्यमी चीन की कम्युनिस्ट पार्टी CPC का सदस्य हैं। अब यहाँ पर कोई सियासी बयानबाजी नहीं है। लेखकों ने इसे पूरी तरह से एकेडमिक नजरिए से देखा। उनका तर्क था कि पार्टी की विचारधारा अपने सदस्यों को सामूहिक भलाई और समाज की सेवा के लिए प्रेरित करती है। ये विचारधारा निचले वर्ग से आने वाले व्यक्ति की कॉन्टेक्सचुअलिस्ट सोच, यानी मिलजुल कर समाज के लिए काम करने की भावना के साथ बिल्कुल मेल खाती है। तो पार्टी का सदस्य होना भी उसकी परोपकारी सोच को और मजबूत कर सकता है। ये एक दिलचस्प पॉइंट है। लेकिन क्या ये भी मुमकिन नहीं कि पार्टी की सदस्यता सिर्फ एक रणनीतिक कदम हो, बिजनेस में नेटवर्किंग और फायदे के लिए? लेखकों ने कैसे सुनिश्चित किया कि ये वाकई विचारधारा का असर है, न कि सिर्फ मौका परस्ती का? बेहतरीन सवाल। ये वो सवाल है जो कोई भी अच्छा समीक्षक पूछेगा। हालांकि लेख में इस पर सीधे तौर पर बहुत लंबी बहस नहीं है, लेकिन उनका तर्क इस बात पर आधारित है कि पार्टी की विचारधारा और निचले वर्ग की परवरिश से मिली सोच दोनों एक ही दिशा में काम करती हैं। वो एक दूसरे को ताकत देती हैं। हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए ये सिर्फ नेटवर्किंग हो, लेकिन डेटा में जो पैटर्न दिख रहा है वो एक मजबूत वैचारिक तालमेल की तरफ इशारा करता है। ये एक ऐसी चीज है जिस पर भविष्य में और रिसर्च हो सकती है। ठीक है, तो अब सबसे बड़ा सवाल, जब उन्होंने इस सारे डेटा को अपनी स्टैटिस्टिकल मशीनों में डालकर विश्लेषण किया तो नतीजे क्या निकले? क्या उनके सारे अंदाजे, उनकी सारी परिकल्पनाएं सही साबित हुई? नतीजे न सिर्फ सही साबित हुए बल्कि बहुत ही साफ और मजबूत थे। सबसे पहला और सबसे बड़ा नतीजा, निचले सामाजिक वर्ग से आने वाले उद्यमियों की कंपनियां सच में ऊंचे वर्ग से आने वाले उद्यमियों की कंपनियों से ज्यादा दान करती थीं। और ये कोई छोटा मोटा फर्क नहीं था। आर्थिक तौर पर इसका मतलब ये था कि निचले वर्ग के उद्यमियों द्वारा दान देने का स्तर लगभग 21% ज्यादा था। 21%? ये तो बहुत बड़ा अंतर है। ये सिर्फ एक मामूली सा झुकाव नहीं, ये एक मजबूत पैटर्न है। और शिक्षा वाले पॉइंट का क्या हुआ? वो भी बिल्कुल सही निकला।
शिक्षा ने खासकर निचले वर्ग से आने वाले उद्यमियों के परोपकारी बर्ताव को और भी बढ़ा दिया। मतलब एक गरीब घर से आया उद्यमी जो ज्यादा पढ़ लिख गया, वो और भी ज्यादा दान कर रहा था। ये उस कृतज्ञता वाली बात को और पक्का करता है। और राजनीतिक जुड़ाव, कम्युनिस्ट पार्टी की सदस्यता वाला एंगल? तीसरा नतीजा भी उनकी परिकल्पना के हिसाब से ही था। जो उद्यमी निचले वर्ग से थे और पार्टी के सदस्य भी थे, उनमें दान देने की प्रवृत्ति और भी ज्यादा मजबूत पाई गई। ऐसा लगता है कि उनकी बचपन की छाप और पार्टी की विचारधारा मिलकर एक बहुत शक्तिशाली कॉकटेल बना रही थी। ये बात मुझे चौंका रही है कि बचपन की एक छाप इतनी ताकतवर हो सकती है। और कमाल ये है कि बाद की चीजें जैसे अच्छी पढ़ाई या कोई राजनीतिक विचारधारा उस पुरानी छाप को मिटाने के बजाय उसे और गहरा कर रही हैं। लेकिन एक नए रिसर्चर के मन में ये सवाल जरूर आएगा, कहीं ये नतीजे किसी और वजह से तो नहीं आ रहे? क्या लेखकों ने ये पक्का करने के लिए कोई अतिरिक्त जांच की? बिल्कुल, और ये किसी भी अच्छी रिसर्च का सबसे जरूरी हिस्सा होता है। इसे रोबस्टनेस चेक्स कहते हैं। इसका मतलब है कि आप अपने नतीजों को हर तरह से ठोक बजाकर देखते हैं कि वो कितने मजबूत हैं। उन्होंने कई अलग अलग तरीके अपनाए। जैसे उन्होंने परोपकार को और सामाजिक वर्ग को मापने का तरीका बदल कर देखा। फिर उन्होंने कुछ एडवांस्ड स्टैटिस्टिकल तकनीकों का इस्तेमाल किया, जिनके नाम है हैकमैन मॉडल और प्रोपेंसिटी स्कोर मैचिंग। अब इन नामों में उलझने की जरूरत नहीं है। इनका सीधा सा मकसद ये देखना था कि कहीं उनके सैंपल में कोई छिपा हुआ भेदभाव या बायस तो नहीं है। शायद ऐसा हो कि सिर्फ एक खास तरह के लोग ही सर्वे में हिस्सा ले रहे हो। इन सभी जांचों का मकसद एक ही था, हर शक को दूर करना। और इन सब जांच पड़ताल के बाद नतीजा क्या रहा? नतीजा वही का वही रहा। उन्होंने डेटा को हर एंगल से घुमा फिरा कर देखा, लेकिन जो मुख्य कहानी थी वो नहीं बदली। इससे उनके तर्क को जबरदस्त मजबूती मिलती है। तो इस पूरी बातचीत से हम क्या सीख सकते हैं? जो लोग बिजनेस की दुनिया में हैं या जो एकेडमिक रिसर्च कर रहे हैं, उनके लिए इसके क्या मायने हैं? और उद्यमियों और पॉलिसी बनाने वालों के लिए इसका संदेश साफ है। ये स्टडी हमें बताती है कि किसी इंसान की जड़ें, उसकी परवरिश, उसके बिजनेस से जुड़े फैसलों पर कितना गहरा असर डालती हैं। परोपकार या चैरिटी को सिर्फ एक मार्केटिंग या पीआर का तरीका नहीं समझना चाहिए। ये कई लोगों के लिए एक बहुत गहरी मनोवैज्ञानिक जरूरत हो सकती है जो उनके बचपन से जुड़ी है। ये हमें याद दिलाता है कि एक उद्यमी सिर्फ मुनाफा कमाने वाली मशीन नहीं होता, बल्कि वो अपने अतीत और अपने तजुर्बों का एक जीता जागता नतीजा भी होता है। और नए शोधकर्ताओं के लिए जो अपनी रिसर्च की यात्रा शुरू कर रहे हैं, उनके लिए इसमें क्या सबक है? उनके लिए तो ये पेपर एक तरह का खजाना है, एक रोड मैप है। ये सिखाता है कि कैसे आप अलग अलग दुनिया के सिद्धांतों जैसे समाजशास्त्र, मनोविज्ञान और उद्यमिता को मिलाकर एक बिल्कुल नया और ताकतवर तर्क बना सकते हैं। ये डेटा को ध्यान से चुनने, मुश्किल विचारों को मापने के लिए क्रिएटिव तरीके खोजने और अपने नतीजों को शक की हर कसौटी पर कसने की अहमियत को दिखाता है। ये अकादमिक कठोरता का एक शानदार उदाहरण है। और जाते जाते ये चर्चा एक बहुत बड़ा सवाल हमारे दिमाग में छोड़ जाती है। अगर हमारा बचपन हमारे दान देने के तरीके को इतना प्रभावित कर सकता है, तो सोचिए ये हमारे जोखिम लेने के फैसलों पर, हमारी लीडरशिप स्टाइल पर, या यहाँ तक कि हम अपने कर्मचारियों के साथ कैसा बर्ताव करते हैं, इन सब पर कितना गहरा और अनकहा असर डालता होगा। ये सबसे जरूरी सवाल है। ये हमें याद दिलाता है कि किसी भी कंपनी की टॉप कुर्सी पर बैठा इंसान सिर्फ एक सीईओ या फाउंडर नहीं है। वो अपने अतीत, अपनी परवरिश और उन सभी अनदेखी छापों का एक चलता फिरता मजमुआ है जो उसके हर फैसले को शक्ल देते हैं। ये भविष्य के रिसर्च के लिए एक बहुत बड़ा और दिलचस्प मैदान खोलता है। शायद किसी लीडर को समझने के लिए हमें उसकी आज की बैलेंस शीट से ज्यादा उसके बचपन की कहानी को देखना होगा। Stell dir mal 2 Unternehmer vor. Beide haben es an die Spitze geschafft. Beide sind wirklich wohlhabend. Okay. Der eine kommt aus, sagen wir, ganz einfachen Verhältnissen. Hat als Kind erlebt, was es heißt, wenn das Geld knapp ist. Mhm. Der andere ist in eine Welt hineingeboren, in der finanzielle Sorgen, nie ein Thema waren. Verstehe. Jetzt die Frage an dich. Wer von beiden, glaubst du, spendet einen größeren Anteil seines Vermögens für wohltätige Zwecke? Eine gute Frage. Man hat da sofort eine Intuition, oder? Genau. Man denkt sofort, man kennt die Antwort, aber sie ist komplizierter und, wie ich finde, viel faszinierender, als man erstmal vermutet. Und genau diese Frage ist ja auch kein reines Gedankenspiel. Sie ist der Kern einer wirklich bemerkenswerten wissenschaftlichen Arbeit.
Absolut. Der Titel ist Coming Back and Giving Back. Und sie wurde im Fachjournal Entrepreneurship Theory and Practice veröffentlicht. Und um das mal einzuordnen für dich, Ja, bitte. das ist eines der Top 50 Journale in den Wirtschaftswissenschaften laut der Financial Times. Wir reden hier also von der absoluten Champions League der Forschung. Die Autoren sind Shihua Chen, Khalil Jebran, Yingkun Li und Yan Ye. Ihre Analyse, die stützt sich auf Daten von chinesischen Unternehmern, aber die Erkenntnisse, die sind, glaube ich, universell. Das denke ich auch. Und wir möchten dir wirklich ans Herz legen, wenn du irgendwie Zeit findest, lies diesen Artikel selbst. Er ist unglaublich sorgfältig ausgearbeitet, streng begutachtet. Den Link packen wir dir natürlich in die Shownotes. Auf jeden Fall. Und gerade für dich, wenn du vielleicht am Anfang deiner eigenen Forschungsreise stehst, ist dieser Artikel, also er ist ein perfektes Lehrstück. Inwiefern? Er zeigt einfach idealtypisch, wie man eine grundlegende Frage über menschliches Verhalten nimmt, sie in etablierten Theorien verankert und sie dann knallhart mit echten Daten auf die Probe stellt. Und genau das schauen wir uns heute mal genauer an, oder? Von der ersten Idee bis zur finalen Analyse. Genauso. Okay, lass uns das mal aufdröseln. Die zentrale These ist im Grunde, dass die soziale Schicht, in der du aufwächst, dass die einen dauerhaften, ja fast unauslöschlichen Abdruck in deinem Denken hinterlässt. Und dieser Abdruck bleibt. Selbst wenn du später Milliardär wirst. Genau das. Die Autoren nennen das klassenbasierte kognitive Prägungen. Das ist ein Begriff, der stark aus der Psychologie kommt. Klingt erstmal kompliziert, ist es aber gar nicht. Die Idee ist, Menschen, die in unteren sozialen Schichten aufwachsen, entwickeln tendenziell eine kontextualistische Denkweise. Kontextualistisch, okay. Das ist eigentlich nur ein schickes Wort dafür, dass sie stärker auf ihr Umfeld achten. Auf äußere Umstände, auf die Beziehungen zu anderen Menschen, auf die Bedürfnisse der Gemeinschaft. Also man ist mehr darauf angewiesen, sich mit anderen abzustimmen, weil man es alleine vielleicht nicht schafft. Exakt. Man muss die Stimmung und Bedürfnisse der anderen lesen können, einfach um durchzukommen. Exakt. Und im Gegensatz dazu entwickeln Menschen aus oberen Schichten eher eine solipsistische Denkweise. Noch so ein Wort. Klingt wieder kompliziert, meint aber nur, dass der Fokus stärker auf der eigenen Innenwelt liegt. Also auf persönlichen Zielen, individuellen Eigenschaften, den eigenen Gefühlen. Klar, man hat die Ressourcen und die Sicherheit, sich mehr auf sich selbst konzentrieren zu können. Genau. Okay, die Theorie steht also. Die Hypothese ist damit ganz klar. Unternehmer, die von unten kommen, sind spendabler. Ihr kontextualistischer Abdruck macht sie empfänglicher für die Nöte anderer und, gemeinschaftsorientierter. So die Annahme? Aber ehrlich gesagt, das ist ja erstmal nur eine Annahme. Ich könnte mir genauso gut das Gegenteil vorstellen. Wie meinst du? Jemand, der sich aus der Armut hochgekämpft hat, klammert sich vielleicht besonders fest an sein Geld, will keinen Cent wieder hergeben. Das wäre ja auch eine plausible menschliche Reaktion. Das ist ein super Punkt und das ist genau der alternative Gedanke, den man als Forscher immer im Kopf haben muss. Man darf sich nicht in die eigene Theorie verlieben. Niemals. Aber die Daten, die die Autoren hier analysiert haben, die zeichnen tatsächlich ein anderes, ein sehr klares Bild. Okay. Aber bevor wir zu den Ergebnissen kommen, lass uns kurz darauf schauen, wie sie das überhaupt theoretisch gebaut haben. Eine gute Theorie allein reicht ja nicht für ein Top-Journal. Stimmt, man braucht ein Fundament. Wie argumentieren Sie denn, dass dieser Abdruck aus der Kindheit wirklich so lange hält? Dass der nicht einfach vom späteren Erfolg überschrieben wird? Sie stützen sich hier auf einen ganz zentralen Baustein, die sogenannte Prägungstheorie. Die kenne ich aus der Verhaltensbiologie. Genau, von den Gänseküken, die auf das erste Wesen geprägt werden, das sie sehen. Okay. Und die Theorie besagt, dass Erfahrungen während einer sensiblen, prägenden Phase, wie eben der Kindheit, bestimmte Merkmale formen, die unglaublich stabil sind. Die halten ein Leben lang. Das soziale Umfeld der Kindheit hinterlässt also sozusagen einen bleibenden Stempel auf unserem kognitiven Stil. Ganz genau. Im Artikel nennen Sie das, glaube ich, den kognitiven Rückstand. Ein toller Begriff, finde ich. Ja, absolut. Also die Art zu denken, die man als Kind gelernt hat, bleibt als eine Art Standardeinstellung im Kopf, auch wenn sich die Lebensumstände komplett ändern. So ist es. Der kontextualistische Abdruck führt zu mehr Empathie, der solipsistische eher zu einer auf sich selbst bezogenen Haltung. Und das ist das Elegante an der Forschung. Was meinst du? Es wird nicht plump behauptet, arme Leute seien netter. Es wird ein psychologischer Mechanismus vorgeschlagen, der erklärt, warum es einen Unterschied geben könnte. Ja.
Das ist der Kern von exzellenter Theorieentwicklung. Okay, das leuchtet ein. Aber jetzt kommt der Punkt, der für viele, die mit dem Forschen anfangen, die größte Hürde ist. Die Daten. Die Empirie. Wie misst man so etwas Abstraktes und Persönliches wie die soziale Herkunft von hunderten Unternehmern? Das klingt nach einer riesigen Herausforderung. Das ist die entscheidende Hürde, absolut. Und die Autoren haben hier auf einen wirklich beeindruckenden Datensatz zurückgegriffen. Und zwar? Eine offizielle landesweite Umfrage unter Inhabern von Privatunternehmen in China. Und das Wichtige ist, die Daten wurden in persönlichen Interviews erhoben. Ah, okay. Also nicht nur ein Online-Fragebogen. Nein, da saß also jemand direkt vor dem Unternehmer und hat die Fragen gestellt. Das macht die Daten sehr, sehr verlässlich. Und wie haben Sie denn die soziale Herkunft festgemacht? Haben Sie nach dem Kontostand der Eltern gefragt? Nein, Sie haben einen cleveren und auch etablierten Weg gewählt. Sie haben sich den Beruf des Vaters des jeweiligen Unternehmers angeschaut. Den Beruf des Vaters. Genau. Und zwar zu dem Zeitpunkt, als der Unternehmer 14 Jahre alt war. Moment mal. Den Beruf des Vaters als alleinigen Indikator für die soziale Schicht zu nehmen, ist das nicht eine doch sehr starke Vereinfachung? Das ist ein absolut berechtigter Einwand. Gerade in einem Land wie China, das sich ja so rasant verändert hat, könnte das die Ergebnisse nicht verzerren. Ja, das ist eine der Limitationen, über die Forscher immer nachdenken. Perfekte Messungen gibt es in der Sozialwissenschaft fast nie. Aber man braucht in der Praxis eine klare, messbare Größe. Okay, und der Beruf des Vaters ist eben ein international anerkannter und oft genutzter Indikator, weil er sehr viel über das soziale, kulturelle und auch ökonomische Kapital einer Familie aussagt. Und wie haben Sie das praktisch gelöst? Sehr pragmatisch. Sie haben die Berufe in Kategorien eingeteilt. Hohe Kader in Regierung und Staatsbetrieben, Manager oder technische Fachkräfte wurden als Oberschicht eingestuft. Und die Unterschicht? Bauern, einfache Arbeiter oder Arbeitslose. So wird ein komplexes Konzept eben greifbar und messbar. Verstehe. Man muss einen Kompromiss finden zwischen der komplizierten Realität und dem, was man statistisch auswerten kann. Genau. Und wie haben Sie die Großzügigkeit gemessen? Einfach geschaut, wer die höchste Summe gespendet hat? Nein. Und das ist ein weiteres ganz entscheidendes Detail, das die Qualität der Studie ausmacht. Sondern? Sie haben nicht den absoluten Spendenbetrag genommen, sondern das Verhältnis der Spenden zum Gesamtvermögen des Unternehmens. Ah, das ist clever. Ja, oder? Denn eine 1 Million Euro Spende von einem Milliardär, dessen Firma 10 Milliarden wert ist ja prozentual gesehen fast nichts. Eben. Während eine Spende von 100.000 Euro von einem Unternehmer, dessen Firma nur 1 Million wert ist, das ist eine riesige Geste. Ganz genau. Das Verhältnis ist ein viel ehrlicherer und aussagekräftigerer Maßstab für die tatsächliche Spendenintensität. Okay. So, und jetzt kommen wir zu deiner Frage von vorhin. Hat die Theorie der Realität standgehalten? Ja, jetzt bin ich wirklich gespannt. Hat sich die Hypothese bestätigt oder hat sich doch die Gegenthese bewahrheitet, dass die Aufsteiger ihr Geld zusammenhalten? Die Daten haben die ursprüngliche Hypothese sehr, sehr klar bestätigt. Tatsächlich, ja. Unternehmer mit einer Herkunft aus der unteren sozialen Schicht zeigten eine signifikant höhere Spendenintensität. Die Studie beziffert diesen Effekt sogar ganz konkret. Lass mich raten. So 5% mehr. Vielleicht 10. Ihre Spendenintensität war im Schnitt um etwa 21% höher als die von Unternehmern aus der Oberschicht. Wow, 21%? Das ist ja eine Hausnummer. Ist es, oder? Ich hätte ehrlich gesagt mit einem kleinen, kaum messbaren Unterschied gerechnet, den man nur mit statistischen Tricks irgendwie sichtbar machen kann. Aber das ist ja ein wirklich robuster und bedeutsamer Effekt. Absolut. Aber das ist noch nicht alles. Und hier wird es für Forschende nochmal richtig lehrreich. Okay, die Autoren haben sich nicht mit diesem Hauptergebnis zufrieden gegeben. Sie haben sich gefragt, gibt es bestimmte Bedingungen, unter denen dieser Effekt noch stärker oder vielleicht schwächer wird? Ah, die sogenannten Kontingenzfaktoren. Genau, sie haben 2 davon getestet. Was für Faktoren waren das? Der erste Faktor war Bildung. Der Gedanke dahinter ist relativ simpel. Für jemanden aus einfachen Verhältnissen ist ein hoher Bildungsabschluss oft der entscheidende Motor für den sozialen Aufstieg. Das Ticket in eine neue Welt. Genau. Und diese Erfahrung kann ein tiefes Gefühl der Dankbarkeit gegenüber der Gesellschaft und den Wunsch, etwas zurückzugeben, fördern. Das leuchtet ein.
Die eigene Erfolgsgeschichte wird nicht nur als persönliche Leistung gesehen, sondern auch als etwas, das durch gesellschaftliche Institutionen wie Schulen und Unis ermöglicht wurde. Und hat sich das in den Daten gezeigt? Ja, ganz deutlich. Ein höherer Bildungsgrad hat bei den Unternehmern aus der Unterschicht die Neigung zu Spenden signifikant verstärkt. Und bei denen aus der Oberschicht? Bei denen hatte Bildung keinen solchen zusätzlichen Effekt auf das Spendenverhalten. Faszinierend. Und der zweite Faktor? Der zweite Faktor ist sehr spezifisch für den chinesischen Kontext, die politische Prägung. Wie haben Sie die gemessen? An der Mitgliedschaft in der Kommunistischen Partei Chinas. Die Ideologie der Partei betont ja traditionell das Gemeinwohl, kollektive Werte und die Vorbildfunktion der Arbeiterklasse. Man könnte also annehmen, dass diese Ideologie besonders stark bei denen verfängt, die selbst aus der Arbeiterklasse stammen und es dann geschafft haben. Genau das war die Vermutung. Und auch hier zeigten die Daten, die Parteimitgliedschaft verstärkte den Philanthropie-Effekt bei Unternehmern aus der Unterschicht erheblich. Das ist ein tolles Beispiel dafür, wie wichtig es in der Forschung ist, nicht nur allgemeine Theorien zu haben, sondern auch den spezifischen kulturellen und politischen Kontext zu berücksichtigen. Unbedingt. Okay, fassen wir mal kurz zusammen. Wir haben eine starke Theorie, clevere Messmethoden und wirklich klare Ergebnisse. Was bedeutet das jetzt alles? Wenn du, unser Zuhörer, jetzt gerade am Anfang deiner eigenen Forschung stehst, was ist hier die wichtigste Lektion, die du aus diesem Paper mitnehmen kannst? Also die vielleicht wichtigste Erkenntnis ist, wie unglaublich kraftvoll es ist, Theorien aus verschiedenen Disziplinen zu verbinden. Also nicht nur im eigenen Saft schmoren. Genau. Hier wurden Soziologie, Psychologie und Organisationstheorie elegant verknüpft, um eine vielschichtige, überzeugende Erklärung für ein Verhalten zu schaffen. Man sollte also nie nur in der eigenen kleinen wissenschaftlichen Box denken. Und methodisch. Du hattest vorhin die Datenqualität erwähnt. Ja, und vor allem, wie rigoros die Autoren mit möglichen statistischen Problemen umgegangen sind. Das ist der Teil, der in den Artikeln oft im Kleingedruckten steht, aber absolut entscheidend ist. Zum Beispiel? Sie haben zum Beispiel wirklich sauber statistisch kontrolliert, ob der Effekt nicht einfach nur daran liegt, dass Unternehmer aus der Unterschicht vielleicht in anderen Branchen tätig sind oder ältere Firmen haben. Ah, diese Störfaktoren. Genau, die haben sie systematisch herausgerechnet, um wirklich den reinen Effekt der Herkunft zu isolieren. Das zeigt, wie wichtig sauberes Handwerk ist. Und für uns alle, die jetzt nicht unbedingt eine wissenschaftliche Karriere anstreben, sondern einfach nur Wirtschaft und Gesellschaft besser verstehen wollen? Heißt das jetzt, ich sollte bei der nächsten Investition in ein Start-up den Lebenslauf des Gründers genauer ansehen als den Businessplan? Das ist natürlich zugespitzt, aber es steckt ein wahrer Kern darin. Ah ja. Die Studie stellt diese sehr einfache und oft auch zynische Erzählung in Frage, dass Unternehmertum nur ein eigennütziges Spiel um maximalen Profit ist. Okay. Die persönliche Geschichte, die Herkunft eines Gründers kann das soziale Verhalten und die Werte seines Unternehmens tiefgreifend beeinflussen. Wenn man also die Seele eines Unternehmens verstehen will, lohnt sich tatsächlich ein Blick auf die Lebensgeschichte der Person an der Spitze. Genau. Es ist eben nicht egal, woher jemand kommt. Wir haben jetzt gesehen, wie die Kindheit das Spenden von Geld im späteren Leben prägt. Aber Philanthropie ist ja nur ein kleiner Ausschnitt von unternehmerischem Handeln. Absolut. Und das wirft eine viel größere, weiterführende Frage auf, über die du mal nachdenken kannst. Und zwar? Wenn diese kognitiven Prägungen, also dieser Fokus auf andere gegenüber dem Fokus auf sich selbst, so tief sitzen, wie könnten sie dann andere ebenso wichtige unternehmerische Entscheidungen beeinflussen? Du meinst, ob dieser kontextualistisch geprägte Unternehmer vielleicht auch ein besserer Chef ist? Zum Beispiel? Jemand, der mehr Wert auf faire Löhne, gute Arbeitsbedingungen oder die Einstellung von Leuten aus der lokalen Gemeinschaft legt, selbst wenn das die Marge ein bisschen schmälert. Genau. Oder wie er mit Lieferanten umgeht, ob er langfristige Partnerschaften sucht oder immer nur den billigsten Preis drückt. Oder ob er bereit ist, in der Region zu investieren, statt die Produktion sofort ins Ausland zu verlagern. All das sind ja auch Formen von prosozialem Verhalten, die weit über eine simple Geldspende hinausgehen. Und im Gegenzug der solipsistisch geprägte Gründer aus der Oberschicht, wäre der vielleicht rücksichtsloser im Streben nach Innovation? So der klassische Typ Move fast and break things, egal wer oder was dabei auf der Strecke bleibt. Das ist die große, offene und, wie ich finde, unglaublich spannende Frage.
Ist diese stark auf sich selbst fokussierte Denkweise vielleicht sogar eine notwendige Voraussetzung für radikale, disruptive Innovationen, weil man sich weniger um bestehende soziale Strukturen schert? Oder ist er einfach anfälliger für hochrisikorante, individualistische Wetten, weil das Kollektiv weniger im Fokus steht? Genau. Der Artikel gibt uns eine fantastische Linse, eine neue Brille, durch die wir auf die Wirtschaft blicken können. Aber das vollständige Bild, wie unsere tiefste Vergangenheit unsere wirtschaftliche Gegenwart formt, das wartet noch darauf, entdeckt zu werden.